नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नवा भिडियो तो ओडिशार समस्त जॉब आशायी छात्र छात्री मानक पई गोटे बहुत बड़ जॉब रो वैकेंसी जाके आसवाई जाऊँगी जदि आपण माने केवल 10वीं पास करछंती एवं आपण मानक बयस 18 वर्ष होईची ताले वर्तमान आपण माने भारतीय डाक विभाग तरफ जो जीडीएस बा ग्रामीण डाक सेवक रो वैकेंसी आसी थाए तो तार नुआ नियुक्ति पाई वर्तमान जाकि नोटिफिकेशन आसी जाइची। तेणु 2026 नुआ वर्ष अवसर में जहाँकि जो छात्र छात्री मैंने जॉब पाई प्रिपरेशन करछंती आपण मैंने जदि गोटे जॉब पाइबा चाहूँगी ताले बिना कौनसी एग्जाम रे वर्तमान आपण मैंने भारतीय डाक विभाग तरफ जो वैकेंसी आसी थाए जीडीएस बा ग्रामीण डाक सेवक रे नियुक्ति पाई पारिबे जो थे आपण मानक सैलरी 15,000 टंका आरंभ कर 18,000 टंका पर्यंत रहिबो। ता सहित एथिरे आहुरी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रही जमीक आपण मैंने जदि थरे जीडीएस रे जॉइन करछंती ताले डिपार्टमेंटल एग्जाम देई मध्य आपण मैंने आगो प्रमोशन हो पारे। तेणु आसतु जीडीएस बा ग्रामीण डाक सेवक जो जनवरी मसरे वैकेंसी आसवाई जाऊँगी जोटा कि 20 जनवरी आपण मैंने ऑनलाइन आवेदन करेंगे। या सहित अन्य नोटिफिकेशन जोटा कि आसी से विषय में डिटेल्स आलोचना करवा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदे। तो जीडीएस बा ग्रामीण डाक सेवक जोटा कि आपण माने जानिथिबे आमर जो ग्रामांचल जो पोस्ट ऑफिस गुड़िक रही से पोस्ट ऑफिस रे आपण मानक जीडीएस रे वैकेंसी आसी थाए जोटा कि बिना कोनोसी एग्जाम रे वर्तमान आपण माने एही जॉब पाई परिबे। एटा जोटा कि एही वैकेंसी रो सबुठारु पिला माने या पई आवेदन करंती जे बिना कोनोसी एग्जाम दे एथिरे सिलेक्शन हुए जोटा कि 10th क्लास मार्क बेसिस रे आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाई परिबे। एवं एथिरे आपण मानक तीनोटी पोस्ट आस्ताय गुटिए थाए आपण मानकर बीपीएम आ गुटे आपण मानकर एबीपीएम बा आ गुटे रही थाए आपण मानकर डाक सेवक। तो यही तीनोटी वैकेंसी पाई आपण मानकर जाकि आवेदन हुए। तो चलित वर्ष जोटा कि आपण मानकर जनवरी मासर शेड्यूल 1 रे वैकेंसी मध्य आसीबा पई जाउची। जदि आमे देखिबा टोटाल 25,000 प्लस वैकेंसी आपण मानकर ऑल इंडिया रे रहिबो। या सहित आमे ओडिसा रे जदि देखिबा 3 ରୁ 4,000 रु अधिक जाकि वैकेंसी आपण माने जीडीएस रे वर्तमान पाई परिबे। या सहित आपण मानक आ गुटे इंपोर्टेंट अपडेट देवा पई चाहूची। तो जदि आपण माने जीडीएस रे जॉइन करिया पई चाहूचंती ताले यार आवेदन करिया ठारू आरंभ करी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्यंत बहुत सारा ट्रिक रही जमीती कि कौन जगह आपण माने आवेदन कले आपण मानकर हेई परिबो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट रे कट ऑफ कम जाए से सबूर डिटेल्स मु आपण मानकु वीडियो माध्यम रे शेयर करी। तेणु जो मैंने भी आवेदन करने चाहूँगी डिस्क्रिप्शन ले आमर देखूँ आमर जॉब इनफॉरमेशन चैनल रो लिंक अच्छी सेटा को आपण माने निहाती सब्सक्राइब कर दिंतु कारण से भी चैनल माध्यम रे मु आपण मानकु जीडीएस रो समस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठू आरंभ करी अप्लाई पर्यंत सबकिछि सेथिरे पाई परिबे। तेणु आसंतु जानि नबा जीडीएस रो वैकेंसी नै वर्तमान कोन कोन अपडेट रही। तो देखि पारुथबे आपण माने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रो जीडीएस सेक्शन लो गतकाली प्रत्येक सर्किलर चीफ मास्टर जनरल बा सीपीएम जी को पाखक जाकि नोटिस आसी जो थे आपण मानकर टाइमलाइन आसी जे जीडीएस रे जो नुआ रिक्रुटमेंट आपण मानकर जनवरी 2026 रे आरंभ होगा चाहूँगी से आपण मानकर डेट मध्य डिक्लेयर करा जायछि। ये आपण माने देखि पारुथबे पूरा क्लियरली ये दिया जायछि जे डिपार्टमेंट रो प्रत्येक डिविजन वर्तमान आपण मानकर 5 जनवरी रु 12 जनवरी पर्यंत जोटा कि वैकेंसी आपण मानकर शो करेबे। वैकेंसी शो हो सारा पर आपण मानकर जोटा कि सर्किल लेवल जमी आम ओडिशा सर्किल रे ताको वेरीफाई करा जिवो एवं एप्रूव दिया जिवो। एप्रूवाल हो सारा पर जोटा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपण मानकर 20 जनवरी रु आरंभ होगा जाउछि। 20 जनवरी रु आपण मानकर 4 फेब्रुआरी पर्यंत आपण मानकर ऑनलाइन रे आवेदन हबो एवं या पई आपण मानकर सबमिशन रो डेट मध्ये रही पेमेंट जोटा कि 25 तारिख रु 5 तारिख पर्यंत आपण माने करि परिबे एवं फास्ट मेरिट लिस्ट जोटा कि आपण मानकु दिया जे देखंतु 20 फेब्रुआरी अर्थात फेब्रुआरी 20 सुधा आपण माने जीडीएस रे जाकि जॉइनिंग रो फास्ट मेरिट लिस्ट पाई जिवे। तेणु जो पिला माने जीडीएस चाकरी करिया पई चाहउचंती बा आपण मानकर जीडीएस रे जॉइन करिया पई चाहउचंती ताले सेमानक पई गुटे बहुत बड़ जाकि वैकेंसी आसिया पई जाउची। एवं मने रखिबे जीडीएस रे जो आपण मानकर वैकेंसी आसुची एटा आपण मानकर क्लियरली मार्क बेसिस रे सिलेक्शन होबो। आपण मानकर ग्रामांचल जो पोस्ट ऑफिस रही सेठी आपण माने बीपीएम एबीपीएम एवं डाक सेवक गुड़िक जोटा कि से आपण मानकर आवेदन हम। तेणु जो पिला माने या पई आवेदन करेंगे तो सेमानक पई जो डॉक्यूमेंट रही बा एलिजिबल क्राइटेरिया रही से विषय टिके डिटेल्स आलोचना करनबा। प्रथम देखंतु एज लिमिट जोटा कि रही मिनिमम एज आपण मानकर 18 वर्ष होइतिबा दरकार एवं मैक्सिमम एज आपण मानकर 40 वर्ष।
ତା ସହିତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ର ଯାହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମର ଆସିଛି ଏନ ସାଲେରୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା BPM ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ 12,000 ଟଙ୍କା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର DA ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ABPM ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ସାଲେରୀ 10,000 ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ DA। ତ ଟୋଟାଲ୍ DA ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେସିକ୍ ସାଲେରୀ ମିଶାଇବେ BPM ମାନଙ୍କର 18,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବ ସାଲେରୀ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲେରୀ। ସେହିଭଳି ABPM ମାନଙ୍କର 15,000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ହେବ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ EWS ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା EWS ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫର୍ମ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଟାକି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ EWS ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ EWS ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏହିସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ମାର୍କସ୍ ସିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଆକାରରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେବଳ UR କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଯେଉଁ ବଏଜ୍ ରହିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଫିମେଲ୍ ଏବଂ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକସେବକ ବା GDSରେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି BPM ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ହେଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉ ସେସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ABPM ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମେନଲି ରହିଥାଏ 2ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ଆମର ମେଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ମେଲ୍ ଡେଲିଭର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଏସୋରୁ ବିଓକୁ ଆଣିବା ଏସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ABPM ଏବଂ BPM। ତା ସହିତ ଏସୋରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ବା ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେମାନେ ଡାକ ସେବକ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର। ତ ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଟାକି 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ GDSରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଆବେଦନ କଟଅଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେବି। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଆମ ଯେଉଁଟାକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କଲେ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସେସବୁକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ।